हेलो एवरीवन नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ एप्रिल 21 तारीख रविवार तेबे मु आपण मानक जनइबी आज दिन कुछ गुरुत्वपूर्ण खबर जमी देश विदेश ठार आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे से आपण मानक अनुरोध भिडियो शेष जाए निश्चय देखिए भिडियोटी भल लगे गोटे लाइक करेंगे चैनल प्रथम थर पर विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे आसुवा बेल आइकन को प्रेस करने तो चलतु डेरी नक आज भिडियो स्टार्ट करना। प्रथम खबर केंद्र रिपोर्ट ओडिशार सबु महंगा गत 7 मास धरी खाउटी सामग्री रे ओडिशार 1 नंबर केंद्र परिसंख्यान एवं कार्यक्रम रूपायन मंत्रालय सर्वे रिपोर्टरू यह जना पड़ी। यह सर्वे पर देशर प्राय 2000 अधिक सहर बजार और गाँव तथ्य संग्रह करा जायतिला जेउथिरु जना पड़थिला कि अधिकांश खाउटी सामग्री रे दर ओडिशा रे खूब अधिक। परवर्ती खबर जारी है उत्तर प्रदेश बोर्डर 10म और द्वादश श्रेणी परीक्षा फल चलित वर्ष 10म और श्रेणी 89.50% छात्र छात्री पास होता बेले द्वादश श्रेणी 82% 6% छात्र छात्री पास होती। 10म श्रेणी उत्तर प्रदेश में सीतारामपुर झील प्राची निगम और इंटरमीडिएट परीक्षा सीतारामपुर शुभम वर्मा प्रथम स्थान अधिकारी कर छात्र छात्री निजर निजर परीक्षा वेबसाइट ofcresult.nic कि result.upmc.edu.in जरिया परीक्षा फल जापर। परवर्ती खबर को केरल में व्यापिला बर्ड फ्लू। केरल में व्यापिला बर्ड फ्लू आतंक 8 दिन में 3500 पक्षी मृत। थिरुवनंतपुरम केरल आलप्पु जिले में 2टी स्थान में बर्ड फ्लू व्यापी रिपोर्ट मिली। आलेप्पु जिले में इटथिबा ग्राम पंचायत 1 नंबर वार्ड और चेरु थाना ग्राम पंचायत 3 नंबर वार्ड रे पतंगों निकट में यह भाइरस मिलता कहुई। इटथिबा एप्रिल 12 रु अद्यावधि 3000 पक्षी मरीता बेले चेरु थाना 250 पक्षी मरी। परवर्ती खबर को जिबा आज भी सारा राज्य में जारी रही निया वर्षा दिन 2:30 सुधा केन्दुझर सर्वाधिक 43.5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड ताती करुच्ची कल्प। राज्य में जारी रही ग्रीष्म प्रभाव दिन 2:30 सुधा केन्दुझर सर्वाधिक 43.5 डिग्री रेकर्ड सेपरी झारसुगुड़ा 43.2 डिग्री और संबलपुर 42.7 डिग्री राउरकेला 42.6 डिग्री भुवनेश्वर 40.5 डिग्री और बालेश्वर 40.2 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कराई। परवर्ती खबर को जिबा ब्लू व्हेल गेम खेली अमेरिका रे भारतीय छात्रंकर मृत्यु। गत किछि वर्ष तले ब्लू व्हेल चैलेंज नामक एक ऑनलाइन गेम रे अनेक युवक जीवन जाइतिला। एही खेल खेली अनेक छात्र एवं युवपीढ़ी समय आत्महत्या करथिले। एबे पुणी सेपरी संकट उपजिलाणी। अमेरिका रे मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष भारतीय छात्रंकर एही गेम खेली जीवन जाइछि। भारतीय छात्रंक मृतदेह मार्च मास रे मिलितिला एवं एबे तांको आत्महत्या बोली विश्वास कराउछि। जना पड़छि जे 20 वर्षीय युवक जण ब्लू व्हेल चैलेंज खेलुतले जहाँकि तांको जीवन हानिर कारण साजिछि। परवर्ती खबर को जिबा कृषक एवं सरकार लगी बड़ खबर चलित वर्ष लगी आईएमडी देला वर्षार अपडेट। भारतीय पाणीपाग विज्ञान विभाग आईएमडी एथर वर्षा ऋतुर जोरदार वर्षा होगा नहीं आगुआ सूचना देइछि। एही पूर्वानुमान केंद्र और राज्य लगी परोक्षर एक चेतावनी अटे। यह द्वारा केंद्र और राज्य सरकार बन्या स्थिति एवं यह प्रभाव रक्षा पाइबा समय पूर्व सचेतन रही पारिबे। आईएमडी जून रु सेप्टेम्बर मध्य स्थितिर स्वाभाविक ठारू अधिक एवं दीर्घ हाराहारी 106 रु अधिक रहिबा नै अनुमान लगा जाइछि। परवर्ती खबर को जिबा आज दक्षिण ओडिशा रे किछि जिल्ला रे कालबैशाखी संभावना। आज तातीरु मिली पारे आश्वस्ति। आज दक्षिण ओडिशा रे किछि जिल्ला रे कालबैशाखी वर्षा होबार संभावना रही। कोरापुट कलाहांडी रायगड़ा कंधमाल गंजाम गजपति जिलार किछि स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। पाणीपाग विभाग अनुसार दक्षिण उपकूल ओडिशा समस्त पार्श्ववर्ती जिलागुड़िक बंगोपसागर अंचल प्रवाहित वायुर सक्रियत बुद्धि सह धीरे धीरे जलीय बाष्पर मात्रा वृद्धि पाई। परवर्ती खबर को जिबा एसी कूलिंग हेलमेट पिंधिबे ट्राफिक कर्मचारी परीक्षामूलक भावे हेला बंटन। टक्कर खरारे सिजुची राजधानी भुवनेश्वर एवं आउ टाइम टाइम खरारे ड्यूटी करछन्ते ट्राफिक पुलिस। मुंडपटा खरारु आश्वस्ति पाई एवं एसी कूलिंग हेलमेट पिंधिबा राजधानी रे कार्यरत ट्राफिक कर्मचारी शनिवार 120 बाटालियन सामना कार्यरत ट्राफिक पुलिस कर्मचारी को परीक्षामूलक भावे यह हेलमेट प्रदान कराइछि। यह जदि सठिक कार्य करे तेबे राजधानी विभिन्न अंचल में 72टी ट्राफिक पोस्ट कार्यरत ट्राफिक पुलिस को हेलमेट दियाजिबो। परवर्ती खबर को जिबा शांति श्रृंखलार सह सरिला प्रथम पर्यायर 102टी आसन पर लोकसभा निर्वाचन। प्रथम पर्यायर 21टी राज्य और केन्द्रशासित अंचल में भोटिंग मत सब्यस्त कले 62.37% भोटर। प्रथम परवर्ती खबर आसंता जुलाई 7 तारिख होगा विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा लगी आज बसियो प्रथम
ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରା ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପରିସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଜଣକ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭଗୁରାଇ ବ୍ଲକ ମହେଶ୍ୱରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସାହୁ ବୟସ 62 ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ARC। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ସ୍ଥିତ ଶରଧା ନିକଟ ମହାନଦୀରେ ଯାତ୍ରୀବାହକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଜଣେ 7 ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବାଘୁଣୀ ସ୍ନେହାର ଆଜି ସକାଳେ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ସାଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲିବ କଂଗ୍ରେସର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଶ୍ରୀ ବେଳଦେବଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହିତ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ରହିଛି ବିପଦ। ଆପ୍ ଆଣିଲା ଅଭିଯୋଗ ଡାଇବେଟିସ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିଆଯାଉନି ଇନ୍ସୁଲିନ୍। ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏକ ପିଟିସନ ହେଲା ଦାଖଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛୋଟ ପରଦାର ଲୋକପ୍ରିୟ ନାୟିକା ମିତାଲି ଏବଂ ନଜର ଆସିବେ ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ପ୍ରଯୋଜିତ ଫିଲ୍ମ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 102ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଜନତା। 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିଲାନି ଭୋଟ। ଭୋଟିଂକୁ ବୟକଟ୍ କରି ଜଣେ ହେଲେ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ ମତଦାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଜରାଟରେ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ହେବ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଅମିତ ଶାହା। 2019ରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଜିତିଥିଲେ ଶାହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରଣ କାପୁରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂରେ ମାମଲା ମିଳିଲାନି ଜାମିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗମ ନକ୍ସଲ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 3ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ହେଲା ବ୍ୟବହାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଦିନକ ପରେ ଇରାନର ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଏହାରି ଭିତରେ ସ୍ପେସ୍ ଏକର ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କଲେ ନିବେଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏବଂ ଏମିରେଟ୍ସରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଡଭାଇଜରି ହେଲା ଜାରି। ଅତି ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଘନେଇଲା ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା। ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସମସ୍ତ ବାୟୁସେବା ବନ୍ଦ କଲା ଇରାନ। ଚିନ୍ତାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 19ରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ ସୁପରସୋନିକ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ଭାରତ। ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ ଯାହାକୁ ଭାରତ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଆନ ସୁପର ଲିଗ୍ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେମିଫାଇନାଲରେ ଓଡ଼ିଶା FC। ତ ଆଜି ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।